Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kitanya malamnya tabit kitab Idahul Mubaham. Kitab Idahul Mubahamnya adalah salah satu kitab syarahan daripada kitab Matan Sulam. Yang keduanya kitab Mantiq. Kitab Mantiq karangan Syekh Abdurrahman Al-Akhdari. Sedangkan kitab Idahul Mubahamnya karangan Syekh Ahmad Damanhuri. Makna Idahul Mubaham kena peterang sesuatu yang mubaham daripada makna yang terdapat pada kitab Matan Sulam. Kitab Matan Sulam Al-Munawwarat. Makna Matan Sulam Al-Munawwarat adalah tangga yang dihiaskan. Yang makna Matan Sulam Al-Munawwarat karangan Syekh Abdurrahman Al-Akhdari. Sedangkan Idahul Mubaham karangan Syekh Ahmad Damanhuri. Jadi sebelum tabut kitab Idahul Mubaham, alangkah baik lagi tanya tak kirim di Fatihah kepada Syekh Ahmad Damanhuri supaya kitab yang tabutnya membawa manfaat, membawa barakah kepada kita yang menduduk. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Warahmatullahi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Jadi nyo kata temang dalam belajar kitab Idahul Mubaham. Yang pertama mutulis na iaitu was-samaa rafa'aha wa wada'al mizan. Was-samaa rafa'aha, dan akan langit yang telah cukup tinggi ianya Allah akannya langit, wa wada'al mizan, dan geletak ianya Allah akan mizan, akan timbangan. Yang salah sebuah daripada bara'ah istihlal kitab Mantiq. Bara'ah istihlal kitab Mantiq yang dalam Idahul Mubahamnya bara'ah di was-samaa rafa'aha wa wada'al mizan. Yang bara'ah istihlal. Makna bara'ah istihlal sesuatu yang disebut pada mutarajjaman disebut pada judul untuk sesuatu yang dipegang nyan bahwa na tercantum dalam judul, sesuatu yang kena pegang nyan na tercantum dalam judul. Bara'ah istihlal yang disebut dalam kitab Matan Sulam ini wazinu bil qistasil mustaqim. Bara'ah istihlal yang disebut dalam kitab Idahul Mubahamnya was-samaa rafa'aha wa wada'al mizan. Bismillahirrahmanirrahim. Ulun mulai akan ini kitab hal keadaan ulun itu yang ulun tuntut pertolongan dengan zat Allah yang bersifat Rahman lagi bersifat Rahim. Terbenar lagi makna bismillah lagi walaupun sebagian orang yang makna bismillah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang makna secara terjemahan. Adapun makna bismillah dengan secara istilahi, ulun mulai akan ini kitab.
Sebab hukum musannif wate ke kemara kitab yang gekun legotnya aftatihu hadal kitabi hala kauni asta'inu bizatillah hirrahmanir rahim. Ya, baik. Ulun mulai akan ini kitab hal keadaan lun yang menuntut pertolongan dengan zat Allah yang bersifat Rahman lagi bersifat Rahim. Ya, jadi telake pertolongan ba Allah, ba zat Allah, bukan ba sifat. Ya, bukan ba sifat. Ya, telake ba zat Allah, Allah yang bersifat dengan Rahman dan Allah yang bersifat dengan Rahim. Ya, sebab ni telake bantuan pada sifat Allah yang mustahil, bahkan mustahil sebab lebih tinggi zat daripada sifat. Ya, kan. Ino langsung datamang dalam muqaddimah. Ya, ban. Alhamdulillahil mulhimi lis-shawabi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nafiqi bil hikmati wa faslil khitabi wa ala alihi wa ashabihil kirami wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin 'ala dawami. Ya, alhamdulillahil mulhimi lis-shawabi. Bermula segala jenis puja itu milik bagi Allah. Allah al-mulhimi lis-shawabi, yang memberi ilham lis-shawab bagi betul. Ya, jadi ubena puja memandum kepada Allah. Ya, yang penting baik tua rukun puja. Ya, rukun puja ji na pet boh. Arkanul hamdi arba'atun. Bermula segala rukun puja ada 4. Rukun puja na pet boh. Yang pertama, puja Allah kepada hamba. Yang kedua, puja hamba kepada Allah. Yang kelima, puja hamba kepada hamba. Yang keempat, puja Allah kepada Allah. Bandum pet boh pujonya muwa kepada Allah. Dan Allah lah yang berhak pada hakikatnya memiliki kepujian. Ya, sebab katanya Allah yang puji. Jadi Allah lah yang berhak memiliki puji. Ya, kan? Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nafiqi bil hikmati wa fasdil khitabi. Dan bermula rahmat dan sejahtera. Ya, ban. Itu sabit di atas pangulai kitanya. Pangulai kitanya Muhammad. Muhammad an-nafiqi bil hikmati, yang menutu dengan hikmah, wa faslil khitabi, dan segala wa faslil khitabi, dan menyelesaikan segala perkara. Ya, jadi ubena rahmat dan sejahtera nyan bandum kembali rahmat dan sejahtera tamnoa ni ba Allah bagi putra kepada pangulai kitanya. Pangulai kitanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nyan. Ya, sifat Nabi Muhammad an-nafiqi bil hikmah, yang berbicara, yang menutur kata selalu dengan hikmah. Hantum dah dengar abah Rasulullah sesuatu yang hana hikmah. Bandum yang ditubit dari abah Rasulullah bandum yang hikmah. Bandum sabuh abah yang ditubit daripada Rasulullah yang berdasarkan ilmu, berdasarkan wahyu daripada Allah. Sebab dia pegang di Allah dalam Al-Quran surah An-Najmi, wa ma yantiqu bihi in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu bihi in huwa illa wahyu yuha. Nabi han gepegah abadile nyeken yang selain daripada wahyu. Berarti kita cok mufhum yang bahawa apa yang Nabi pegah yang bandum wahyu. Selain daripada wahyu Rasulullah be'im. Ada nama apa yang hana penting yang hana pegah.
Berarti jadi mafhum apa yang Nabi pegah nyan bandum wahyu daripada Allah. Alihnya Rasulullah SAW bersifat wafasl khitab, memutuskan segala perkara. Nah masalah-masalah yang muskilat, nah masalah-masalah yang masyaqqah di antara para nabi dan di antara kaum nabi di masa Nabi awal, nyan wate bak masa Nabi kita Nabi Muhammad, nah kaum yang perkara yang hana selesai Nabi itu selesai dengan kudrat Allah, itu selesai dengan iradah Allah. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Dan bermula rahmat dan sejahtera itu sabit di atas keluarganya Nabi dan segala sahabatnya Nabi yang mulia. Munansyid tamnu'ani ba Allah beruki putruh rahmat dan sejahteranya di atas keluarga Nabi. Lebih putruh di atas keluarga Nabi dan begitu putruh di atas segala sahabat Nabi yang mulia. Sebab kita kira ke perjuangan sahabat, raih tak perjuangan sahabat kepada baginda Rasulullah. Raih tak perjuangan sahabat kepada baginda Rasulullah. Sehingga dengan kegigihan para sahabat dalam membantu Rasulullah, nekele Rasulullah dalam sebuah hadis yang kata dapat lagi tengok dalam kitab usul fiqh, kitab An-Nufhat mungkin nasyid hadisnya. Ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Ashabi kan nujum, sahabat lun lagi bintang pegah Rasulullah. Bi ayyihim iqtadaitum, so manteng yang tim ikut sahabat lun. Yang iqtadaitum, terpetunjuklah mereka kepada jalan yang lebih terang. Yang so manteng yang ikut para sahabat. Walaupun uronyo yang terjadi pada kalangan masyarakat uronyo, bahkan dalam dunianya sebahagian yang menafikan sahabat. Belum lagi awak kaum khawarij yang syiah naik patih apa yang sahabat yang kuat. Cuma yang naik patih yang lagi awak khawarij awak syiahnya naik patih cuma Sayyidina Ali karamallahu wajhah sebagai yang sahabat Nabi. Sedangkan daripada selain Sayyidina Ali, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan, yang mereka urunan yang hanya dikira kepada sahabat Nabi. Yang dikira kepada sahabat Nabi cuma kira lagi Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tapi punya pendapat Ahlussunnah wal Jamaah man pedronya khulafa rasyidin adalah sahabat Nabi yang paling setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin 'ala dawami. Dan tamnu'an bi Allah berputruh rahmat dan sejahtera di atas tabi'in. Tabi'in wa man tabi'ahum, dan siman yang ikut ia nyaman akan mereka itu tabi'in. Yang ke tabi'ut tabi'in, yang ke tabi'in tabi'ut tabi'in. Kan? Ngan pua bergebi rahmat dan sejahtera bi ihsanin ila 'ala dawam. Dengan jeroh alat dawami di atas selama-lama. Bersabi-sabi gebi rahmat. Maka kita mendoakan kepada Allah, bersabi-sabi berkirim rahmat dan sejahtera di atas Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Yang sabi-sabi kita mendoa bergebi rahmat dan sabi kepada orang yang bandung. Ino tertambang dalam waba'du. Wa ba'du fayaqulu Ahmad ad-Damanhuri balaghahu Allahu al-amala wa razaqahu at-tawfiqa fil aqwali wal af'ali. Wa ba'du, dan sesudah basmalah, hamdalah, salat dan salam. Jadi wa ba'dunya terletak di oleh basmalah, hamdalah, salat dan salam. Mungkin tunggu musannif pada pegat sabah-sabah karangan langsung wa ba'du. Nya hana. Nya istilah tak pegahnya bahasa kitanya. Lagi contoh tidra urang dia laki utang bak tidra urang. Wate gejak laki utang bak tidra urang. Nya hana urang tegijak urmo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nya lu nabi utang peng dah. Utang peng dah paduk tampeng tetur be. Nya hana urang tampeng bagus lagi. Iban sit di saat gejak bak urang gop
giak laki utangnya tetap nageme barang istihlal. Ya, barang istihlal sesuatu percakapan sabuh bahasa secret kalimat yang menunjuki kepada bahawa urian perlu mutangpeng. Ya. Ya, engkau. Jadi hidup wabak dunia oleh basmalah, hamdalah, salat dan salam. Ka. Fayaqulu Ahmad Ad-Damanhuri balaghahullahu al-amala. Maka berkatalah Syekh Ahmad Damanhuri, begitu sampau akannya Syekh oleh Allah akan segala kita-kita. Wa razaqahu taufiqa, dan begitu faham ianya Allah akannya Syekh Ahmad Damanhuri akan taufiq, bagi taufiq fil aqwali, pada segala perkataan, wal af'ali, dan segala perbuatan. Dan doa lagi tanya kepada Allah supaya di Allah bagi taufiq kepada Syekh Ahmad Damanhuri dalam segala hal apapun, baik dalam segala segi perkataan gopnya dan dalam segi perbuatan gopnya. Nepegah oleh Syekh Ahmad Damanhuri. Nepegah oleh gopnya. Qad sa'alani ba'du talabatil mubtadi'ina an ashruha sulamal mantiqi syarhan yakunu fi ghayatil laini wa alla azida ala hilli alfadhihi liyadhfura bifahmi ma'nahu man huwa min huffadhihi fa'ajabtuhu lidhalika musta'inan bil qadiril maliki musammiyan lahu idahul mubahami min ma'ani sulami taliban minas sami'il basiri ayam fa'abihi kama nafa'a bi aslihi innahu ala dhalika qadir. Perkara oleh Syekh Ahmad Damanhuri, sungguh telah ditanya akan lun oleh sebahagian para penuntut al-mubtadi'in, mereka itu yang mula, akan ditanya akan bahawa bu ulun syarah akan sabuh sulam mantiq. Jadi perkara oleh Syekh Ahmad Damanhuri nya nadruh taulan goknyan bagoknyan yang bahawa giu syarah buh kitab matan sulam. Jadi matan sulam matan giu syarah kitab matan sulamnya berjik ke syarahan benar sabuh syarah yakunu fi ghayatil laini, yang ada ianya syarah itu sabit pada sehabis-habis lembut. Jadi sejak talabah bak Syekh Ahmad Damanhuri bila ke ataupun giu syarah sabuh kitab matan sulam yang mana syarahan matan sulamnya berghayatil lain. Makna ghayatil lain berlembut, berhabis-habis lembut. Jadi waktu tamarno mangan hana payah hana he. Alian dom wa alla azida ala hilli al-fadhi, dan bahawa anak ulum lebih dia ada menguraikan segala lafaznya kitab matan sulam yang oleh Syekh Ahmad Damanhuri. Anak ulum lebih biasa-biasa menteng. Apa lum pegat lagi nyan? Liyadhfura bifahmi ma'nahu man huwa min huffadhihi, supaya bawa mudah dengan faham maknanya matan sulam oleh siman yang bermula dia nyaman itu sabit daripada penghafalnya kitab mantiq. Jadi letungku Syekh Ahmad Damanhuri nyo patai gepegat sabuh syarahan di akhir matan sulam yang gebuhnan syarahan getnyan idahul mubaham hana gepul lebih tat dalam menguraikan lafaz matan sulam. Pakai gepegat lagi nyan sayang ge ku urang penghafal matan sulam, jadi mia berat tak lebih takut hektat bak difahami. Jadi gepegat dengan secara ringkas, padat dan jelas supaya mudah untuk dipahami dan mudah digalak oleh orang yang penghafal kitab matan sulam. Jadi karena lagi nyan ke permintaan awaknya ke Syekh Ahmad Damanhuri, nepegah oleh Syekh Ahmad Damanhuri, fajabtuhu lidzalika, maka ulun terima akannya permintaan lidzalika, bagi demikian permintaan talabah. Ulun terima awaknya leke wegatnya nyo kayu leke kayu pegat yu syarah kitab matan sulam yu syarah ulun terima. Dan ligop nyampi walaupun lagi yang kamalin hana ko so tetap nak tamah hukulam musta'inan bil qadiril mali, hal keadaan lun itu yang menuntut isti'anah, yang menuntut pertolongan dengan al-qadir. So al-qadirnya Allah yang qadir, Allah yang kuasa lagi yang memiliki. Kelagi tanya mia tanya kiban
nya mi hana buat ron ni na si hasi ha du ni kan buat ron ni kabut karu ron si kabere ya saya baik usum lagi apa ni na kan musum ju ju darah tapi mi Syekh Ahmad Daman Hurinya walaupun KDPA le urang-urang yang perle pada syarah matan sulam legapnya tetap hana gadah ingat tu hana gadah ingat walaupun kagak terima permintaan awaknya tetap gapnya musta'inan bil qadiril malik tetap minta tolong ba Allah gepa minta tolong ba Allah supaya kitab yang karang berjit dicop manfaat oleh sekalian alam ya watai kalaganya gebuhlah nama musammiyan lahu idahal mubahami hal keadaannya Syekh itu yang menamai ianya Syekh baginya syarahan akan idahul mubaham pane idahul mubahamnya min ma'ani sulami daripada segala mana matan sulam ya sebab dalam matan sulam kadang yang hana mufhum tanya budak Syekh Ahmad Daman Huri pegak tabah syarahan matan sulam yang ngebuhnan idahul mubaham